양니 놀작도 동카 아마 가만 밥이 지않고 아시아 띵동 넷 디파맨 넌 Hello. Sini charke ke jamotia, bono tini opandani asuk pangcong zakha, bono bini asuk thaya asungan baik हो जाओ। सभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सारे प्रॉब्लम है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी देबबर्मा लेट एनसी देबबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया। और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है, ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में, आज के दिन में। तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है, वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है, यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग यही है, आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम लोग आईपीएफ पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया। तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है, तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स भी गवर्नमेंट में था। और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय में, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of Prime Minister, present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आया है। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 and 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल फ्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगातार
यहाँ दिल्ली से to all media friends और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो TTA-ADC लेकर त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन फाइनल जतन लामसगो सभी को नमस्कार। आज 23 तारीख अगस्त भैया थोड़ा पीछे आ जाते तो अच्छा होता है। No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. हेलो दिल्ली जंतर मंतर साल पालाई है ओ ताखुरो बुखुरो तेईस अगस्त पालाई छनी चिन्ह लगी चले चले फाइट IPFC long live Triplaland long live Triplaland kari nai चिन्ह बिचिम ते ताब्रम नि बिचिम ते Triplaland kari nai ओ ताखुरो बुखुरो Triplaland आंदोलन चले चले फाइट तेईस अगस्त साल पालाई छनी दिल्ली जंतर मंतर जतन चले चले फाइट IPFC long live NCT वर्मा long मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तोंगो चीनी लोगी वो चीनी सालनि फाइ सफायै दिनै त्रिपुरासानि अस्तित्व आइडेन्टिटी रक्षा खालामनायनि बागै त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खालामनायनि बागै नरक दिनै फाइ सफायमानि बागै आं IPFC नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFC नि पक्षंगै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय। First of all, I welcome to you all
Thank you very much for attending in the observance of Triplaland Statehood Demand Day for creation of whole Pradesh state, that is Triplaland, at Jantar Mantar, New Delhi on today 23rd August 2023 through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Triplaland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Triplaland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are soil of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT, being a political party, is demanding for creation of newly full-fledged separate state, Triplaland, in elevation with the TTADC area, including 7,113 to 7,132.56 square kilometer in the area in proviso of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the people, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, and right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the emergence people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh, erstwhile is Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारी जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग, सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901,
Long live, long live, long live. Rogi Sana Sin Dolo Phang Bagi Lam Soko. Lam Soko, Lam Soko. Rogi Sana Sin IPP Dolo Phang Bagi Lam Soko. Lam Soko, Lam Soko. IPP long live, long live, long live. Riverland Sinam Nai, Sinam Nai, Sinam Nai. Mai Sotaba Klai Nai, Klai Nai, Klai Nai. IPP long live, IPP long live. Jibrale long live. Kulungka rangsa ni takut teh buksong, norok bayi ini kok Thailand share kainan bagaimana fakia, abang kan sini media wo samung kai tongai rangsa ni takut teh buksong ni bagi kaisa khadu mani kaisa nusari fakia, sali saltan romai sang nubui tongo je khadu lai mana amno tam ni bagi ngangke, sini TTA ADC, azago je kaisa order kopi ongkor ka abang ka noljoto nukhana, azago sang nukha जे प्रिंट मीडिया जे खलायनाय जे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे खलायनाय अब के बाहि के गाइडलाइंस नावै जे अब एंगेजमेंट रखा एबा केबा वर्क ऑर्डर अंखरखा हास्ते हा गनानै गोबां मासिनि टीडी एडिशनो बेलायखनो वानसुलायजाक सिं आंसाक बायथं बहायनो वाइथाम EM CEM बायबो मालायखा माने जे एड नि जे policy tong mane aborong kisa change khainani bagi salaimani tawo aje add songi je rules policy tawo hine thike khlaijaya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy no follow khaikya na boro ichate khlaikya je tawo ni je department tong abo belekano khadu man ko haike sangara asuk asugi CM mai ko salaimaro inke tawo katal EM je hai man phimani sini takuk Suhel bobo bahena salsa malai kau orang nanti kita salina ni nago ni semua itu salsa basu tapi apa finally kuno konkret kita semua salih salsa mau jika sebuah order nu kau balik kan kham tu khatam ni balik ingkang jadi no sarkar rajya sarkar atau saiman otak lai posrono sungguh je omahai media samung khai tongai roni bagai posui 2 koটি টাকা রাখবাই sung saiman no edisyon rang kere rang sogia rang rezaya tiaba print media rok kangke every year no agini jugni simino lag rang klamai tong aw lag rang klam mane abo tibra saro manthung social media samung khaine rok tai jara TV channel chalu tongai rok borna ekta percentage khai rang bakchung mino percentage system khebo sung jomari rekha project ngo system rok khaine ko rok saka borong ni to officers levels ni bor rok komo kya boro a guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini tibra sa channel ni only 4 channel no simiru abong ka sini khorang serang sati khumpoi tai kok tibra borok ko saita channel simida tibra hasteo tibra saroni bagi kok saitong borok simida edisi hamang ni bagi kaham khlai samung khaitong gobang ma social media thuyase kari nai sini borok samung khaitong sunjoton saiman gobang ma samung khaine ro ang gobang ma ang ni nugui tongo dongor tv tongo kokpin tongo dofani tati tongo haping tongo gobang ma lekhime samung to khaitong যদি no samung khai tong ke borong ni bagi bo kisa percentage panor khang ke belekan sau tam ni bagi ngo borong no simi taita channel no simi rana ni thangka
enlistment judi no rnai ja sarkar ni guideline judi no follow khaine ja ko title channel enlistment manjak da abo no kaham ke nai naine ni dorkar oro ta nai ni ani khai personality khai ba sele busul dorasi puito sajak sini je tabuk je hango kumulung hapang eba keba sini je tidi edisi hapang saluk tongai ro sini ti prasara boro tai kicha kaham development sini ti prasara me samung khayen ni sung nasilai jak nahalai jak buini bekak so sungsan salia sini media ni bekak ngai masau kisha sini rusamung jogot no ba sungnuguin tongo tai sini media ni jogot no nuguin tongo duita jogot bai nang kisha relation tong mani bagai nuguin tong am bagai asa ko khulugui ko khengai sanani thaiya tam kheba soi kerong raje ti khaija khangke belai khono chawo kemni kha khamyang nai tamni ngangke om haike judino abo ki official borok haino situi siatui na haila kan khlai dong hangke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamia tongnai obo kaisa system rules je tongmane a rules sono guide sono follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok mananu upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no nung boma je bo category ke nung baknai bagya abono jonogoni boskangono srai ke rekha jao arang mana nangnai bo mana nai mani ko ya je kaham samung khai tongo borok no sujuru thung obo ang eze ang bokhoroksa media ni Tripura Business People Press Association ni khoroksa asuk hangai ang জনগণ রঙে তিনি অকক মুসুম যে তিনি খুমুলং এবা খেবা যে টিটি এডিসিনি হাসতে হাপাং রঙে যে তাংবতাং আবো বরক যে তাংনাই জংমানি আবো রঙ বরক ইসা ওয়ান সুকথুম হনি বেলে কেন হামবাই বিসিবিসংখা এডিসি মানে শিক্ষিত মামানি 84 ओके 3 बोसोंखा 2023 बोसोंखा बिसोंखा only so gaka बोसों 35 आताय माने आब्रु बरक आतायखे बथिक लांगै कायजाखा এবং তাইকেছা বরক আও প্রায় 36 বছর থাং কায়জাকা শিখলাংখা কিন তাম मांखा शिक्षित तांबगी सानमानि साना नांगमा दंमैया रायजो बुंयाबो थांखा तिब्रासा रंफोनो गायसा 60 रुई मोथांनानै लामा खायनानै 60 बाय मोथांलायया सानायरावबो आपुरु आसे सातुक मान माया थाइमिया आबनि एग्जांपल गाय नागालैंड Tiangsang district statute nakha Mizoram nakha statute sikil tongmani Meghalaya khati doyangtia ma borogo sikil bai maya ngino statute thani tau statute mongyago ain pronayoni khomota mongyago tabu tibrabo teng sikil manka ain pronayoni khomota chini ya hoya phatani borong yago an baise statute sanlaimani 2009 no chenlaimani thanglaisinu mo thanglaisinu nui kini to palaina thangka dosa bungkalia bisi brum no ba ke bro thangai dong 2009 ni simin ke pabuk bo aman yang khai bidan sabha khai saka mantri 2009 CPM no hotanga baise जों आलादा रायजो साननि सागानामले कायसा मन्त्रि तिब्रासा नि मन्त्रि तावतबो नि साकसां बेलाय प्राउड खाय दं बतो जों सानपुरु ब आईपीएफटी फाथ फायाबो बनो सोंना नांता नोंला आईपीएफटी फा फाकेबा सीपीएम न हटंगा गयो जोंना को स्टेटुट सानबा नों स्टेटु बनो हटंगा गयो थाय एबं তিনি খাইতাंनि आरो उनसाय दंनि उखाता साबनो आबो मकलो हादुलि सा हाथिंगा साना बय थां उ साजांनाय रखि मुकुमै जा संनाय साजांनाय र माने पाब्लिक सान सोसल खायु नर मुकुमै जा संनाय जेता 28 मार्च
বিধানসভা নির্বাচন সিগাं সাংবাদিক সম্মেলनाव कक खालाय सोंजाखा साংবাদিक बाय नंतिफ्रालेन नि तामो फाट बाय बुसाखा आबो बुं माखायनाय बिधान देब्रमा शुक्ला चरण नुबातिया दिनिखाय थाङै इंसाय दंनायावखा ओंखाय अमा हाय उंनै दंमानि न ओंखाय कवानो बेखाय आंनि बासासै करिखा बासा खा केटाय खाता दुइ टंगाता ताम सानाय साबुनाव ताम सानाय ओंखाय बुबुन तामखाय थगलायनाय नायजादो मेरा बहुत दनपुराव बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि नै कैंडिडेट निफ्राय कैंपेन खायदोंजा कलेज दा दं अरो सों दं पाब्लिक बुरा खरसानो ता नङा बुरान सोंबा 5 বছর बीजेपी सरकार ता खाबले नर बाफुर बरबाय सरकारले ताङै नों दनपुराव बा इनको माइकुर साबानो आरो फान नोंथां उनको कलेज खायला तामबना बुरा कायसा बरं सों दंथा नर कलेज दा नों आसे बसर तांबाय दंता कलेज खायनानि बिसिबो नांबा सों दं ताम सानाय मिया आनो खरसा आरो दिल्लीनि सुंहता आईपीएफटी नि आगिदां आईपीएफ थांगाबा आरो मीटिंग आरो सोंहर नोंथारा फाय आं फायमेया आं फायजागिया आं सालि आता डिटेल कायसा पेपर को बुंनायाव को सांबादिक सम्मेलन सामना आं पुस्कायका बिजे बर सांबादिक को रिप्लाई दियांगनो आबरनो please see the picture tai khorkhano bo sikya bano recent ke hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nayo tiprasa ang ani kok sanani pang kri jaka kubuyong ma kri ja ekdom haing thangka tiprasa rongni mane dopha goto characteristic tabu up into degraded uitongka full people educated tongo lecturer tongo professor tongo advocate tongo doctor tongo sabto dosor babune amailable o amalsu thok tongkai जों तामुंनाय future generation तामुंनाय आगे प्रश्न से खायनाय anthani ang tay kuno reply na mutulia agi takatang institute nan tang ge institute san ata yang ori basaka kita kan sesu singkinai noktam mai kita tahu sawana musuh fi munta anto kibralen bade kuno len thainya kuno ble tahu edisa amtaino institute man thani yang tahu thai dong na ble ke thang tom lang thai dong awne bagi dia fiksil palai mani kai ui thanga rong balai thanga rong obja khomotao bahai ke tigi tonglai jani BJP be baisa adon khayui ebong buthang tonpu buthang 2024 bahai ke BJP no dungnani aboni bagai se BJP ro IPF no sigil tongo IPF li abo BJP no nangkai yang ka IPF no BJP no BJP ne flag rom ne habli tongmo monu ble tawa di thang abo nu jada na boro mokol kerja na mukumya tong boro mukumya tong ang o 16 paper ani je satai ke dusun step mana nai step huti bagai khai ma thangai je khaya rok tongtho je ten khaine khorobri ungthon khorobang thon ken khlai tong ranai salsale boro rok ruku nai जों 27 तारिखआव आरो फेडारेल फर्टनि स्टेटनि खायसा गथं दरना दं जों थानाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि नि जों थानाय आरो नि मेम्बार जों आनि आं मेम्बार आरो खायसा आनि बुङो बर' पिटार लिरगा आरो इंगे ताबो तिप्रामो थांनि फासिंगो जे बुस्थां दनपुरो ताबो बाय इलेक्शनाव CPM by the program slide on money.
di promo ta candidate Purulia by election yang miani salo jeng nubi manka di promo ta ni adang ro CPM party pisi tangai je program selai tongmani CPM agi tongpro di prasani bagi hampret kaya ni tong ketabuk tam ni bagi apa hai step lah harga ta auto di promo thani party ni beba he deba engkai public तुम कौन सा सिंकाई बोलो जवाब थान कामो जवाब तो थान्या आगी कहीं नोरो CPM नो सादा गया ताकि CPM कैंडिडेट से नो से नोरो इन फेवर खाई दूँ को कहीं आई ही अरो ओ तब CPM कैंडिडेट नो किनी तिप्रासनी डिमांड राजानी ग्रेटर तिप्राले नो सापा salsa benda saka bukti dadar ka jadi tunggu greta tipra len layu noi sasaka saya wija borno dumui tong ha abu se tau suntai tong le ga pabilu dasai kai gitu sunto এবং কংগ্রেস ya to CPM no ga CPM ro clear fosa emang bor clear no agin simi jung state ro na ya greta tipra len goria hai sai man tu tileng tang aro ya pribaro ba tang ni ya pribaro public bisa khaji di promo ta ni fasing ti je greater triplen sani je sabak lai kinya sujara terozon yang dia mangkai di si hapang potong tabu i zorawo public dog ni belai bil mano hapang motha ephan tung tabu bo hai lama o chini kyok jagna ni lama tam nung tap point message na musung de public no actually public one thing money but one thing money rajani bongso raja so tu kisu development bo kaisa sik khlailangan noi one thugui sung mukum tutui bathang balai kebaglai motom sulai kablai kya bono kebagi abuni result 21 ingku mangka ADC power paja abuni result 13 ta paja tabu kai bode samani jaga tongia kuya NRC abuni gulo kuya jati ulo pati abuni ulo kuya jati ulo jati abunu our land our rights sungka abunu lo kai engkongka nu compromise sungka kerja di plan tabu kai la sunuka constitutional solution abunu lo tabu ka interlocutor bicara kaji kita public bos saya ni yang saya bicara kaji itu tahu sak atau bicara kaji aw bol lama koi lama lagi itu engkai tu koi lama engkai tu bol candidate setak kai purno BJP no kai tu dari mang kamu 42 tari ya wui kuritar khangkai এবং তাও জোড়া তাম থেকে মনো মঠা 16টার সিট দं খামু বা CPM তাকিসা মান খামু BJP মঠানো তিয়াখাই সরকার খাই মাংলা খামু afro se biti no topra se मान खामु ए स्टेट फुडडी बट ग्रेटर तिप्रालेनडी हाइके ननो सं BJP no सपोर्ट खैनाय नि আর তাম মিজানি খাওবো tam puklo ko tam tong awlang cilia ni cetong na ekta kiskar betam aro don puru-puru ning kende setup hoy ke ba tam fin tam sai la ngai tam simono ko boxon ro apro na bla ngai tam he release la tangin ko tam timu bialik ta thid ka mon puru tung bu tong ba 11,000 mengata tibrasa thung pai di kata omol puro tibrasa thung pai apa ini ya beli bacang na babo pas saya wan di buk mamang khaba maya beli ngai ba nung ba
upper hand to receive BJP no, they would not have been a wrong mistake that public political analyze kay aru to more about leader koto tongle bijrangkol hito jogodi onimet tongmai bile nang bor by discussion khai setup khlaijita je strategy sanamai ning khlaijita strategy budo sanam jagena one man one head one foot sing khnabo anboy tin hayu tabuk 이제 타보게 동만이 잡고 디기치기 삽만레 사부 삽스네 타보 능제 사고 라자나 무꾸미싱 포츠 사오이 오너 사포트 타이자 타보 오너 파이타 타보 디기 얼 엄하이제 디기치기 동마자로 사부 삽나이 사부 피둘라이 사부 피옥나이 능 보고 하죠 한수 rangsango harpego kadulja kadulitono kas kadulja arangda upri malia abon nemke mutu khai sana yo 2011 no jepusum talpotra indoor stadium mo adivasi mahasabha ramroyal munda tongo apro bo chairman jepur apro tiprasan ingli kok sana ni pru de borono kok sadi ni mani bo tibralen kok salia ang masaka bono 27 tari saka sadike salia tibran sani kok u sakiri maya tampi forest right hey abor kimi sai paisa tai ninu ka ang masaka apurang sitono saharu je o borok je nung wan thumana borok tibran leni kok haisa saya 11 ni simi warning mane awareness ri feminine June 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 kai motamuti divided ngai sangka tanggai sano sanya engka public lo buju chime angka ang serang ta usda siu ang gari pai usda siu an serai gari pai mani tai gari tam themo 50 60 lakh ka chetne gari ba man pai le ndaka kita kam sensa apru saka saya bo home minister bai saka bono sadima saya mira kumar bai sadim tu saya apru borom ngang korina deborma tong bo khana saya jengbu sai ma saka doli ui enggak hai kai nui tong se public lo hai kai 18 tuoi phai le ongkai BJP zero tongmani zero sangangkai joto siba daborong ni put by BJP go power 5 le aro tibra lento tam thik mo high level monitoring committee sing na bla to tongaro krib le nge chotoro bo magani mo salai ukable maya biplab dep saka boro tibra len nalia bamfro tibra sarang kaham mane develop khai mayang ni se bor sano southern development khayo bor sanlia siring le menteri khorong nai nge ko botam suni dev do sau gamle nung nor tumu tibralen thakai ngoni menteri sabane ongri thandi sanlia de nge tam sanai au teng sainai bagi ready tongo mak sainai nung khaya kai ang khaya tong mai ang mak sainai horok pa takuk bani bising takuk buring no buma bufana pusi yakai takuk kale pusu a takuk sa pusi nei ja au sau pai tam chale ja mak khainai khayang ya khainai orang kha ngosi jengnon kai agini hasin pusobla understatement lai bororo pabilo ang ka nung jeswan chi ku bisari ang eko jepina ta bai samani khoro busani favor boktidari saka sasaka kortapano ei ogur deboromla hai kam kok saka saya ko bele ebong ang saka ichano chini sangbadi ko suse budu dorabna highlight lajang chia amu naije ya ba thaigena kane kekena kena sasaka
JP na tawo tangi chapuru ano TTC bai 125 tomo no se nang thadi ni instruction da ang ai instruction sa khanai thangkai aru tangi tuingya arada rajyo ni ko kyo highlight clear de saya nang ngal baile jeng fukaso phaiman sam khlaiman maya norong bang sata norong mat nung naija ang wrong step na kai phaima thapainai oro ni bulung tongha nung oro hai songsun khai ma khalina norong ma phainija ang all in all ni maya le bisun maman ba maya e aro setini gap এবং যারা তামসিপনো যেটাও লিডার র বংনি ইনকোরি অ্যাডভাইজার করি আগে ইন্দিরা গান্ধী খাই সারদ প্রসাদ বাই পিসি আলেকজান্ডার বিনি অ্যাডভাইজার আবরু ইন্দিরা গান্ধী তখনি জহলা নেহরুর অ্যাডভাইজার তো তাও মহারাজ প্রভু বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মননি সাবো অ্যাডভাইজার totong kiri borong nang pitangka NC development ni sabai advisor kiri le ngai simba u tabang hakra tana purukai phaji tere phaji mala saguna tana purukai thangdi tere thangdi tangkhal sa tabang hakra manipu kheda thora sara dunia paikable ang tahu itu tunggu Manipur thampuru transfer by saita butai orang ni gari kalayu bini gari by saita butai tik noi tahun sok tingja engko thamun go khaika yang go devi puro engko rana kichuri yang tijaka rajuri yang tijaka thangkap le orang saita gari kau cruiser engko by Mongolia by Heilige Apol Tamka Bibido Sorgatarka Do Nini Lento Sagiri Pandarika Bekarung Sintaan Busu Parson Sagiri Ka Hanai Pasbosoro Boho Kimpano Telka Kaimakamlasa Abutomalia Ebong Judicial 64 Rika Proses diberasa kering. Abo untuk right to information tong. Ebong unusoli jona remani, so 3 jona kin borok tai baki. Unusoli simi tai 5 jona kai mongni nuka kini estibo. Totong tanai iko 2 menteri tongmani priyato. Tamkala. Bunyi purgan yang nang blasla sama orang tiba song kai tong puru lo. Sakri tong puru juta malo. Nang lai bla sabru kai rest sulit kainya dia. Sardin yok hagre sukare mamang paket le. Tangan kita kai lang apla. Tabon bon kaham tong bi bilara. Ini bu brandolo tangkai dom borok hatta. Yang kumin dolo tongkai saya juga. Bu grai tangkai dom tahu subung tong. Mau khai ke jat panjia. Ebang bono apun JP naran sakable deng 50-60% lo point 0 finai. Tengno museum mo senuk sinai tengno. Mo koloi obo rangkol, obo halam, obo tipra, obo nuaitya hai si tengno sinai. Umi butong abo tahu Delhi tamrito adar ka permanent resident nin controller tong ebong মানে তিনি খানা ফাইকেনা বুটালিস তামুনাবো তামুনাই তিনি হাম bagya kai ningla mawan sunai wan tu ya kai 0 point thanai abo salta kai tai khaina ni pon kuno lama tongla tai 20-30 bosor kai nang alada dari thana pano nini edisino nini ngo tai jora tongla hai pai thanai Hadi, ang tu kelai jong deh, kelainya, betul din, ang tahu saya jong, pun ang maya, lah satu ni pun ang istri tu ni bagai, pai kai kanai, Rabindranath Tagore sama hai, ni logika bukuri kai saya jong Hindi, saya jong bayi Hindi matang orang aja.
tabuk ni nukang ni one sumong step le bo bahai aku state food zaman komiti kerja ang chairman japu to convener जों खालि लाखिनाबो गोरै खामायनोबो गोरै जों पालाखंब्रि काइमानखा थाबु बसबंब्रि मानखा जोंखौ बर' फाया मा फाया खारन गोदै टंकेनि मिसरुम थारो किंगाव गोदै गोरै मिसरुम फाया खरबा क्लाइन थांनाय ताब खरबा स्ट्रं कमिटि दंलाय दङ लायनाय आरो खायनामु जों बेखे फायदि खायनामु जों एखे आंला थांबा तमानि बाबाने साददा नों नर लगी थिरियाखै आं थाबाय खायनोबा पाब्लिकखौ दांमाना नांनाय बेलै लगी ओंखाय काफनाय बाङो केबेंनाय बाथौ चिन हामताम बांनानि बाक्साबा चिन मते काहाम बाक्साबा चिन बुगुरासे काहाम ओंखाय नोंलाय बाहाय मानायबा इको तावा आनमिया सोंहरो बसे देब्रम जी आपनी को तो बसे फाया वेरी फ्यू नाइट ठीक है खाली आनो ड्यूटी सेटी सारो नों साइथिं फनो इस्टेटु थानि दंगे बुया कारफोर नों दाया कादिन सारो आं प्राय देलुन खाखायो खायनो नों जे तिनि तेसेर सालो आतुल जे बाबा खायदिनो तिनि खाला नों बाबा फिलिं जे जों दाफाला फिरनानै कायसा लामा मांखा 60 ग्रिसा माया काय जों स्टेट थानानै लामा दं राखों आ लामा जों माखा आवनो ग्रेट सेटिस्फेक्शन साननाले आं लामा मांखा निनि मेको सेक्रेटरि आं काय तामसेको मु बाउंडारी सेक्रेटरि नों बुगुनो सानगamba ताम किन अलरेडी बाउंडारी गना 60 एरिया आउ बी बेस्ड ऑन 60 अंडर आर्टिकल 2 and 3 जों एक ग्रेट अचिवमेंट मांखा सानानि लामा जों मांखा अबन आं खाथुम खाजाबो लामा जों मांखा आबनो याखाया जारि याखानाय र बा गोबां मा क्षमतानि बागै मुखं दंनाय र बरनो नों मांला वाइसा लुप नाखाय आलु याखारि मिया लुप टेक्लाइनाय एवं गोटाल जेनेरेशन प्योर ब्लड बरसे ओ मुभमेंट खायबिनाय दा फैकिया दुम सौइ दंलाय जोंखाय आनो जापुसाव यं लामा सिम्पानो नों सनामै गलांदि निन्तु बयस मै दं जों नन लामा सिम्पानो सनां गलांदि नन सौइ जों रोखाग्रानाय जापुनि ककना किसनमनि कक बहाय रमिनि कक बहाय उतुमनि कक बहाय हायदा हायनो आंबो सिमि दंता Bomono kita ya kalah yang ni dul jaktu ni tongka. Amar kaman bagai sian tu. IPFC long left. People man long left. Hello. Sini sar ke jamatia bono tinini opandani asuk pangcong jakha bono bini asuk thaya asungan bai ko jao अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद
प्रोब्लेम है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हमारा सुप्रीमो एनसी देबबर्मा, लेट एनसी देबबर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 से शुरू किया था। इस जंतर मंतर में हम लोग एवरी ईयर्स में हम लोग आके हम लोग का मुद्दा को लेके, हम लोग का इशू को लेके हम लोग मूवमेंट किया। और हमारा जो आज हमारा एक इतिहास दिन है, ये 23 अगस्त के एवरी ईयर में 23 अगस्त के एवरी ईयर में हम लोग 1984 में हम लोग 6 शेड्यूल मिला था इसी दिन में, आज के दिन में। तो 1984 से लेके आज तक हम लोग 6 शेड्यूल जो मिला है, वो 6 शेड्यूल हमारा 6 शेड्यूल में इतना अच्छा कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई पावर है, प्रोविजन नहीं है। तो हमारा मांग है, यू डिमांड मोर पावर। हाँ, हमारा मांग यही है, आर्टिकल 146 हम लोग भारत का संविधान का द्वारा हमारा आर्टिकल 2 और 3 अंडर 6 शेड्यूल एरिया को लेके हम लोग को अलग एक सेपरेट स्टेट देने से है, एक सेपरेट स्टेट करने से हमारा आइडेंटिटी भी प्रोटेक्शन रहेगा, हमारा लैंड भी प्रोटेक्शन रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हम लोग आईपीएफटी पार्टी 2018 से बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तो 2018 में हम लोग त्रिपुरा का इलेक्शन भी हुआ है। तो उस गठबंधन के वजह से हम लोग त्रिपुरा में लास्ट 5 ईयर्स की गवर्नमेंट में था। और ये रिसेंटली हमारा 2023 में त्रिपुरा का ये चुनाव हुआ है, असेंबली इलेक्शन हुआ है। उसी टाइम में भी हम लोग अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन तो में। बीजेपी क्या सोचती है इस विषय पे, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी है और लगातार आप गठबंधन में रहे हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, आप अलग स्टेट मांग रहे हो, लेकिन पूरा स्टेट ही आपके पास है। जब पूरा स्टेट आपके पास है, आपके गठबंधन के पास है, तो छोटा स्तर लेके क्या करोगे? पूरा त्रिपुरा आपके पास है। त्रिपुरा हम लोग सरकार में है और ये त्रिपुरा हम लोग का हाथ में है, लेकिन ये त्रिपुरा को अलग एक नया राज्य बनाने के लिए त्रिपुरा का पास पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास में है, तो पार्लियामेंट्री के पास में है। आप अपना दायरा छोड़ना क्यों चाहते हैं? जस्ट लेट मी क्लियर माई ओके। तो ये डिमांड सिर्फ त्रिपुरा का सरकार का पास नहीं है, ये मुद्दा त्रिपुरा सरकार का पास सिर्फ नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये मुद्दा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का द्वारा हम लोग लास्ट 2009 से शुरू करके हम लोग आज 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुका है और 15 years already going on. So our belief and our demand is that government of India under leadership of Prime Minister, present Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, वो है उसका लीडरशिप में ये त्रिपुरा का मुद्दा, त्रिपुरा का जो इशू है, हम लोग का जो इशू है वो सॉल्व कर पाएगा, हमारा विश्वास है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पार्लियामेंट को हम लोग जगाने के लिए आज ये जंतर मंतर में हमारा आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। लगातार आप ये मुद्दा उठा रहे हो पिछले साल, उसको पूरा लेके हम लोग का उस सोल्यूशन के लिए हम लोग सेपरेट स्टेट, नया सेपरेट स्टेट मांग, सेपरेट स्टेट और डिमांड कर रहा है। तो वो सेपरेट स्टेट अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट से और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग ये आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा हम लोग ये सेपरेट स्टेट मिलने से एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व। ये जो एनआरसी का प्रॉब्लम और इलीगल इमिग्रेंट का प्रॉब्लम और लैंग्वेज का प्रॉब्लम और ये लैंड का प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम विल सॉल्व आफ्टर गेटिंग फुल प्लेजर स्टेट। दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग फॉर न्यू सेपरेट स्टेट। देखिए ये लगातार
यहाँ दिल्ली से to all media friends और हमारा त्रिपुरा से जो लोग आया है आज का जो ऑब्जर्वेंस प्रोग्राम पर जो TTA-ADC लेकर त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड करने के लिए जो लोग त्रिपुरा से आया है हमारे साथियों सबको मैं प्रणाम और Sitting demonstration फाइनल जतन लामसको सभी को नमस्कार। आज 23 तारीख अगस्त भैया थोड़ा पीछे आ जाते तो अच्छा होता है। No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No justice, no rest, no rest, no rest. हेलो मनाते हैं और इसके संग हमारा जो डिमांड है अलग राज्य बनाने की, उसी हम लोग यहाँ एक दिन के लिए जो सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन है इस प्रोग्राम में तंगो चीनी लोगी वो चीनी नि भाइ सबै चिनी त्रिपुरासानि अस्तित्व आइडेन्टिटी रक्षा खालामनायनि बागै त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड खालामनायनि बागै नरक दिनै भाइ सबै मानि बागै आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि IPFT नि पक्षंगै नरक न पाइफलाया हामबाय। First of all, I welcome to you all
Thank you very much for attending in the observance of Tripraland Statehood Demand Day for creation of whole Pradesh state, that is Tripraland, at Jantar Mantar, New Delhi on today 23rd August 2023 through sit-in demonstration. Bhaiyo aur behno, dear friends, with the indigenous people from Tripura IPFT, observing Tripraland Statehood Demand Day on today, and through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, that is sit-in demonstration, like other years, and appeal again to all for extend support for fulfillment our long-standing statehood demand, namely Tripraland state, for greater interest of the Tripura people, indigenous people, who are soil of the soul of Tripura. My dear friends, the IPFT, being a political party, is demanding for creation of newly full Pradesh separate state, Tripraland, in elevation with the TTADC area, including 713 to 7,132.56 square kilometer in the area, in proviso of Article 2 and 3 under the Constitution of India, and submitted memorandum to the then Prime Minister of India since 2009, and resubmitting memorandum in every year through launching peaceful democratic movement at Jantar Mantar, New Delhi, hunger strike or sit-in demonstration since 2009 in every year, and several movements in the state, and also till date. Because, dear friends, the people, indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem during last 75 years, friends, right from the death of merger of princely ruled independent Tripura with the Indian Union on and from 15 October 1949. Because, dear friends, the Tripura people, the indigenous people of Tripura, ever facing chronic multifarious problem. Number one, the emergence people, son of the soil of Tripura, who were the rule of Tripura, reduced to slendering minority due to refugee and massive influx, illegal infiltration, immigrant and settlement in the state from Bangladesh, as well as Pakistan. आप लोग भी जानते होंगे भाई और बहनों, हमारे जो त्रिपुरा स्टेट वो 1949 15 अक्टूबर में भारत के साथ मार्च हुआ था। भाई और बहनों, तब हमारे जो परसेंटेज थे सन ऑफ द सॉइल का, ये 80% अबव था। लेकिन मार्च होने के बाद भाई और बहनों, हम लोग आप लोगों का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से और मेमोरेंडम सबमिट का माध्यम से हम लोग, सारा भारत के लोग और सारे मीडिया, सारा पब्लिक को हम लोग बोल के आया है, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कैसे ये इन्फ्लक्स हम लोगों को माइनॉरिटी बना दिया था, हो रहा है। In 1901,
Long live! Long live! Long live! Provincial Sindolo Family Lam Sogo! Lam Sogo! Lam Sogo! Provincial IPFP Sindolo Family Lam Sogo! Lam Sogo! Lam Sogo! IPFP long live! Long live! Long live! Rivalin Siam Nai! Siam Nai! Siam Nai! Mai Soba Klai Nai! Klai Nai! Klai Nai! IPFP! Long live! IPFP! Long live! Rivalin! Long live! Kulungka rangsan eta kute buksong norok bai tini kok thaisa share khainan bagai ma phaikia abong ka sini media o samung khai tongnai rangsan eta kute buksong ni bagai kaisa khadumani kaisa nujali phaikia sali saltan romai sang nugui tongo je khadulai mana apno tamni bagai ngangke sini TTA ADC ajago je kaisa order copy ongorka abong ka nokjotono nukhana ajago sang nukha जे प्रिंट मीडिया जे खलायनाय जे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जे खलायनाय अब के बाहाय के गाइडलाइंस नावै जे अब एंगेजमेंट रखा एबा केबा वर्क ऑर्डर अंहरका हास्ते हा गनानै गोबां मासिनि टीडी एडिशनो बेलायखनो वानसुलायजाक सिं आंसाक बायथं बहायनो वाइथाम EM CEM बायबो मालायखा माने जे एड नि जे policy tong mane abarong na kisa change khaina ni bagui salai mani tawo aje add song ni je rules policy tawo hina thike khlai jaya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy no follow khaikya na boro ichhati khlaikya je tawo ni je department tong abo belekano khadu man ko haike sangara asugi CM mai ko salai maro inke tawo katal EM je hai man kimani sini takuk suhel bobo bahina salsa malai kya boro noti kisa salainani nango ni sangwai sa salsa baso ka pia ba finally kunu kokre kintu sungo salai salta mo je kaisa work order nu khabu belekano kha khamka kha du khatam ni bare ngangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samung khai tongnai roni bagai 65 কোটি টাকা রাং ফাই sung saimano edisio rang kre rang sogia rang rjaya pia ba print media ro kangke every year no agini jugni simino lag rang plamai tong aw lag rang plam mane abo tibra saro manthung social media samung khaine ro tai jara TV channel salu tongai ro borna ekta percentage khai rang batung no percentage system khebo sung jomari rekha project ngo system ro khaine ko ro saka borong ni to officers levels ni bor ro komo kya boro a guidelines ro follow khaya hui je tabuk je oro sini tibrasa channel ni only 4 channel no simiru abong ka sini khorang srang sati khumpoi tai kok tibra borok ko taita channel simida tibra hasteo tibra saroni bagi kok saitong borok simida edisi hapang ni bagi kaham khlai samung khaitong gobang ma social media thuyate karinai sini borok samung khaitong sunjoton saimano gobang ma samung khainero ang gobang ma angni ji nugui tongo dongor TV tongo kokpin tongo dokhani tati tongo haping tongo gobang ma lekhasi lekhime samung to khaitong judino samung khaitong ke borong ni bagi bo kisa percentage panor khangke belekan saw tam ni bagi ngo borong no simi taita channel no simi rana ni thangka enlistment no judino rana ja sarkar ni guideline judino follow khaine ja ko taita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro tangai dini ani khai personality khaiba sungle busul dorasi uito sajak sini je tabuk je hango kumulung hapang eba keba
sini je TDADC hapang saluk tongai ro sini ti prasara boro tai kisah kaham development sini ti prasara ni boi samung khayan ni sung nasi laijak nah laijak buini bekak so sungsan salia sini media ni bekak ngai masau kisah sini rusamung jogot no ba sung nubuin tongo tai sini media ni jogot no nubuin tongo duita jogot bai nang kisah relation tong mani bagai ang nubuin tong ang bagai asa kok khulugui kok hengai sanani thaya tam kheba soi kerong raja ti khaja kangke belai khono tawo kemni kha khamyang nai tamni ngangke haike judino abo ki official borok haino situi siati na haila kan khlai tong kangke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamya tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules sono guide sono follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok manani upযুক্ত tong je borok ni awai mung kaham je borok no boma je bo category ke nang baknai bagya abono jonogoni buska mono srai ke rekha jao arang mana nang nai bo mana nai mane ko ya je kaham samung khai tong borok no sujur thung obo ang ang bokhoroksa media ni Tripura Business People Press Association ni khoroksa asuk phang ngai ang জনগণ রনি sini okok mung sungo je sini khumulung eba khaba je TDADC ni haste hapang roni je tang betang abo borok je tangai tongmani abo rong borok isa one suk thung ni bele kena hambai bisi besengka edisi mana siksil mamani 84 mungkin ini besengka 2023 besengka bisi besengka tulis sudah kakak atai mani abru borok atake botik langgai kajak এবং তাই কেসা borok abo prai 36 বছর thang kajaka siklangka tin tamu mangka siksil tan bagi sanmani sana nangma tongmaya rayo bunya ko thangka tibrasa rungpono kaisa 60 rui muthanani lama khainani 60 bai muthanglaja sanai rabo apuru asik satu man maya temia aboni example kai Nagaland Gyeongsang district state nakan Mizoram nakan state siksil tongmani Meghalaya khati doyang dia mak borogo siksil bai maya ngino state thani tau state mong yago ain pronayani khomota mong yago tabuk Tripura teng siksil mangka ain pronayani khomota chini yago ya patani borong yago an gache state thanglai mani 2009 no chenglai mani thanglai sinu nui kini to palai na thangka dosa gung kalia bisi brum no ba ke bro thangi tong 2009 ni sini ingke tabuk bo aman yang khai bidan sabha khai saka mantri 2009 CPM no hotanga bagise sing alada rayo thanoni saka namle kaisa mantri Tibrasa ni mantri tau to bo ni saksang belai prabu khai dong bo to jeng sanpuru bo IPFT phat phaya ko bodo sungna nangta nungla IPFT pha phake ba CPM no hotanga boi asunga 6 ko state food thanba nung state hu bodo hotanga boi thai ebong tini kai tangi aro ung thai tongi khata sabono abo mokolo haduli sa hajing da sana boi thang u sadang ne roki mukmui da songai sadang ne ro mane public sang social khayu nor mukmui da songai jata 28 March বিধানসভা নির্বাচন সাংবাদিক সম্মেলন কক সালাই সিংজাকা সাংবাদিক বাই নং টিপ্রালেন ni tamo phat pai busaka abu bung makainai bidan debroma sukla toron batia ini kai
थाङै ओंखाय दंनाय रखा ओंखाय हाय उंनै दंमानि न ओंखाय गावानो बेखाय आंनि बासासै गरिखा बासा खा केटाय खाता दुइ दं खाता ताम सानाय साबुनाव ताम सानाय ओंखाय गुबुनाव तामखाय थगायनाय होननाय मेरा बहुत दनपुराव बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि नै कैंडिडेट निफ्राय कैंपेन खाय दंखा कलेज दा दं नरो जों दं पाबल बुरा खरचानो ता नङा बुरा सोंबा 5 बोसोर बीजेपी सरकार ता खाबले नर बाफुर बरबाय सरकारले ताङै नों दनपुराव बा इनको माइकुल साबानो आरो फान नोंथां उनको कलेज खायला तामबना बुरा कायसा बरं जों दंखा नर कलेज दा नों आसे बोसोर तांखाय दंता कलेज खायनानि बोसोर बिसिबो नांबा जों दं ताम सानाय मिया आनो खरचा आरो दिल्लीनि सुंहता आईपीएफटी नि आइदितां आईपीएफटी थांगाबा आरो मीटिंआव आं सोंहरनो नोंथारा फाय आं फायमेया आं फायजाय आं सालि आता डिटेल कायसा पेपर को बुंनाय को सांबादिक सम्मेलन सामना आं पुस्कायका बिजे बर सांबादिक को रिप्लाई दियां मनो आ बरनो please see the picture tai khorkhano bo sikya bana recent ke hoka ke mo hai thungai tongkhai tamung nayo sibasa ang ani kok sanani pang kari jaka ubuyong ma kari ja ekdom haing thangka tipra sarongni mane dopha goto characteristic tabu up into degraded uitongka full people educated tongo lecturer tongo professor tongo advocate tongo doctor tongo tato doctor babune amai lable o amal su thok tongkai jeng tamungai future generation tamungai aga prosong se khaijenai anthani angtai kuno reply na musuria agi tangi institute nan tangi institute san apa yang ori basaka kita kan sesu singkinai noktam mai kita sawana musuh fi munta anto kibralen bade kuno len thainya kuna bele tawo edisa amtai no institute man thani yang tawo thai dong na bele ka thang tom lang thai dong awni bagi fiksil palai mani kai umi thanga rong balai thanga rong abda khomotawo bahai ke tigi tonglai jani BJP be baisa adon khayui ebong buthang donpu buthang 2024 bahai ke BJP no dungnani aboni bagai se BJP ro IPFT no tigi tong IPFT li abo BJP no nangkai yang ka IPFT muntri IPFT no BJP no BJP ne flag rom le habli tong mo nu ble tawa di thang tang le abo nu jada na boro mokol kerja na mukumya tong boro mukumya tong ang o 16 be boro ani je satai ke tu sing step mana nai step futi bagai khai ma thangai je khaya rok tong tho je sing khaine khorubri ungthong khorubang thong ken khlai tong ranai saltale boro rok ruku nai जों 27 तारिखआव आरो फेडारेशन फर्डनि स्टेटनि कैसा एगो दङ धरना दङ जों थानाय स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि नों जों थानाय आरो आंनि मेम्बार जों आं मेम्बार आरो कैसा आंनि बुंनो बर' पिक्चार रिडा आरो थानाय 근데 ताबो तिप्रामा थांनि फासिंग जे बुस्थां दनपुरो ताबो बाय इलेक्शनआव CPM बाय जे प्रोग्राम सालायदोंमोन तिप्रामा था कैंडिडेट लिया बाय इलेक्शनआव yang miani salah जों नुबि मानखा तिप्रामा थानि आदंरो CPM पार्टी पे थांगे जे प्रोग्राम सालायदोंमोन
CPM agi tongfru tiprasani bagi hampir saya ni tong tabuk tam ni bagi apa hai step lah harga ta. Aku tu Tipramothani parti ni beba. है दिबा उनकाई पब्लिक तुम कौन सा सिंकाई बोनो जवाब थान कामो जवाब तो थान जा आगे कहीं नोरो CPM नो साथे गया ताकि CPM कैंडिडेट से नो से नोरो इन फेवर खाई दूँ को खाई आई सी अरो ओ तब CPM कैंडिडेट दुई कैंडिडेट नो किनी तिप्रासनी डिमांड राजानी ग्रेटर तिप्रालेन नो साफागा salsabanda saka bokti daderka jetung greater tipralan layo noi sasaka saya wija borno dumui tongha abu se tahu sungtai tongle ga pabilu dasai kai gitu sungto এবং কংগ্রেস ya to CPM no ga CPM ro clear hosa jeng emang bor clear no agin simi jeng state food gona ya greater tipralan goria hai sai man tu tilung tang aro ya pribaro ba tang ni ya pribaro public bisa khaji Tipramothani fasing ti je greater triplen sani je sabak lai tinya sejora terojon emblem mang kai disi hapang kotong tabu i jorao public ogni lai pir mano hapang motha tefan tung tabu bobo hai lama o chini syokjakna ni lama tam nung tak point message na musung le public no actually public one thing money but one thing money rajani bongso raja produk kisu development bo kaisa sik khlailangan hoi one sugui seng mukum tutui bakrong barlai kebaglai motom sulai kablekya bono kebagi aboni result 21 nuku mangka ADC power paja aboni result 13 ta paja tabu kai boje samani jaga tongia kuila NRC aboni ulo kuila jati ulo pati aboni ulo kuila jati ulo jati aboni our land our rights sungka aboni ulo kai engkongka nu kompromise sungka greater tipralan tabu kai la sungka constitutional solution aboni ulo tabu ka interlocutor bicara kaji kita public bos saya ni yang saya bicara kaji tahu sak aku bicara kaji aw bol lama khoi lama dah itu engkai tu khoi lama engkai tu bol candidate setak khai purno BJP no khoi kutari mang kamu 42 tari awui kuritar khangkai ebong tam jora ko tam sikomono motha 16 seat tong kamu ba CPM takisa mang kamu BJP motha no tiya khai sarkar khai mangla kamu afro se BJP no totra se mang kamu state food di ba greater tipralan di haike nono sung BJP no support khanai ni mang ar tam mijani khaubo tam puklo ko tam tong awlang jilia nichoi tong na ekta kis karo betam aro don puru ning candidate setup hoye ba tam khin tam khlai la ngai tam si mono ko box no ro apro na bla ngai tam khai release la tangin tang ko tam si mu bialis ta sit ka mon puru tung bu tong ba 11,000 kata tibrasa thung pai ni kata komol puro tibrasa thung pai sa apa ini able baceng na babo pas saya wandi buk mamang khaba mai able nge ba nung ba upper hand ti rible BJP no tai bo totra hebi ne अब wrong mistake jada public mane political analyze khayi aru to motho leader koto tongle bijrangkol Cito, Jogodish,
어니메 동메블리 능 버로 바이 디스커션 카이 세탑 클라이지자 제 스트래테지 스나무 닌 클라이지자 스트래테지 부도 스남자게나 one man one head one foot sing knabo an boy tin hayu tabuk 이제 tabuk 응 동만이 갖고 비기시기 탑만 ले 사부 탑스네 타고 능제 사고 राजाना मुकुमै जों पचो सावै बनो सापोर्ट खायजा ताबो अबनो पाइथा ताबो बिगि अम हाय जे बिगि सिगिं तम जाराबो साबो तापनाय साबो पेदुलाय साबो फियकनाय नंबो हायके आनसु rangsango haripego kadulja kaduli tono kas kadulja a rangjang upri malia abon mukhe mutu khai dana nayo 2011 no जेफुतुम तालपत्रा इंडोर स्टेडियम आदिवासी महोत्सव रामरोयल मुंडा टंगो अफ्रो चेयरमैन जेफुर अफ्रो तिप्रासानी इंग्ली कक सानानि फ्रु जे बरनो कक सादि हिमनि बतिब्रालेन कक सालिया आं मा साका बनो 27 तारिख साका सादिके सालिया तिब्राल सानि कक उ सागिरि मैया तामसिबु फरेस्ट राइट हे आबर खिमि थाइ पाइजा ताइ निनखा आं माथा आफुर आं सिटनो साहरु जे ओ बरक जे नों वानथुमनाव बरक तिब्रा लेनिको थाइसा थाया 11 नि सिमि वार्निं माने अलार्टनेस रि फेमिलि जुन 11 12 13 14 15 16 17 खाइ मोटामोटी डिवाइडेड नङै थांगा तांगै सानो साइनिया ओंखाय पाब्लिक लं बुजि सेमे आंखा आं सेरांता उठदासिउ आं से गाड़ी पाइ उठदासिउ आं सराय गाड़ी पाइ मानि ताय गाड़ी ताबु तामथेमो 50 60 हजार लाख सेरने गाड़ी बा मान पाइले नका बेटा तामथेंसा आपुरु साका सायाबो होम मिनिस्टार बाय साका बनो सादिमा साया मीरा कुमार बाई सादी हुंसु साया अपुर बरम गनां हरिना देबरमा दं बखना साया जों बुसाय मासाका दलिबुय इंगा हाय खाय नुबुय दं से पब्लिक हाय खाय 18 तुय फाइले उनका बीजेपी जीरो तंगमानै जीरो खालामगांखाय जतो सिबा दाबरंनि बुट बायसे बीजेपी व पावर फाइबले आरो तिब्रा लेन्ट टाउन something more high level monitoring committee sing nabla to tongaro krible nge chotoro ba magani mosalai ukable maya biplab dep saka boro tipra len nalia bamfro tipra sarangno kaham mane develop khai mayang ni se boro sano southern development khayo boro sanlia siring le mantri khorong nai nge ko botam suni devdo saugable nung norok tumu tibralen thangkai ngoni mantri sabani ongri thani sali able nge tam sanai au thang khlainai bagi ready tongo ma khlainai nung khayakai ang khaya tong me ang ma khlainai horok ba takuk bani bising takuk buring no buma bufana pusi yakai takuk chale pusiu आ ताकू सब पुछि नै जा अब साउ फाइ साम छनै जा मा खाइनै खायांया खाइनै अरंखा उंगसि जोंनों खाय आगिनि हाय सेकेन्डारि कुसब्ला अंडरस्टेटमेन्ट लाइ बररो पाब्लिक आं नों जेसेबां चिरु खुबि सारि आं एको जेपिना तबाय सामानि खरो बुसरानि फेवर बक्तिदारि थाका सासाका खरसापनो ए ओगु देबरमला हाय कामको थाका सायाखौ ब्ले एवं आं थाखाय सानो Sini sangbadi ko suse budu dorabna highlight lajang kiya amu naje ya ba thagena kane khekena ken sataka je bina dawo thangi chapuru ano TTC bai 125 tomo note nang sadini instruction da ang ai instruction khana thangkai aru tangi tuinja arada right to ni ko ke highlight clear de clear nango
ngal baile thing fuka so phaiman sam khlaiman maya nor bang sata nor bumat nai cha ang rong step na kai phaima thapainai oro ni bulung tongha nung oro hai songsun khai ma khalina nor buma phaini cha ang only now ni maya le disun le maman ba maya e aro se tin gap এবং যারা তামসিপনো যেটাও লিডার্স র বংনি ইনকো করি অ্যাডভাইজার করি আই ইন্দিরা গান্ধী খাই শারদ প্রসাদ বাই পিসি আলেকজান্ডার বিনি অ্যাডভাইজার আগুরো ইন্দিরা গান্ধী তকনি জহলা নেরপুর অ্যাডভাইজার তো তাও মহারাজ প্রভু বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মননি সাবো অ্যাডভাইজার totong kerui borong menang pitangka NC development ni sabai advisor keribile ngai singba u tabang hakra tana purukai phaidi tereo phaidi mala phaguna tana purukai thangdi tereo thangdi tangkhau sa tabang hakra manipu kheda thora sara dunia paisable ang tahu itu tunggu manis puluh thangpuru raisor bay saya tahu busai orang ni gari kalayu bini gari bay saya tahu busai tik noi tahun sok pingja engkau thamun wo kaya yang go devi puro engkau rana kicuri yang tijaka raisori yang tijaka thangkap le orang saya tahu gari kau cruiser engkau bay Mongolia bay khai lege apol tamka bibido sorkar tarka do nini lento sagiri thanda rekha bekarong singtaan busu percent sagiri kha thanai 5 বছর বহু খিমপানো তেলকার খাইমান কামলা থা আবু তোমালিয়া এবং জুডিশিয়াল 64 রেখা Koroksa tibrasa keri. Abo unko right to information tong. Ebong 39 jona remani 34 jona kin borok tai baki 39 himi tai 5 jona khai bongni no kachini estibo. Totong thanai iko dui mantri tongmani priyato tam khala. Bunyi purkai nang blasla sama tawran tibra song khlai tong puru ro. Sakri itu pun juta mana. Nangai bila sabrukai, sulit kerana dia. Sardin, yok agre, suka agre mamang, baik ya. Tangan kita kerana lang apla. Tabon kamu tongbi bila dah. Ini bukan dolo tangkai ekdom borok kata. Yang kemudian dolo tangkai saya juga. Bukan tangkai jono tahu subung tong. Makai ke jatuh dia. Ebang bono apun JP nagan sakable teng 50-60% lo point 0 finai tengno museum mo senuk sinai tengno mo poloi obo rangkol obo halam obo tipra obo nuaija hai si tengno sinai uni butong abo tahu Delhi tamri tong Aadhaar card permanent resident nin controller tong ebong মানে তিনি খানা ফাইকে না বুটালিস তামুনে হবো তামুং নাই তিনি হাম বাগিয়া হাঙ্কে নিংলা মা ওয়ান টু ইয়াkai 0 পয়েন্ট থানাই আবো সালতা কাই তাই খাইনানি ফোন কোনো লামা দংলা তাই 20-30 বছর কাই নং আলাদা থানা ফানো নিনি এডিশন নিনি গো তাই জরা দংলা হাই পাই Tadi, ang tu kelai jom le, kelainya, betul din, ang tahu saya jom, pernah ang maya, lah satu ni pernah ang setiap tu ni bagai, pai kai kanai, Rabina tahu sama hai, ni logika bukan kai saya jom Hindi, saya jom baik Hindi matang orang aja. Tahu ni meskan ni one semua step le, bawa hai. Aku state food zaman komiti kerja. Ang chairman Japu to convener. Sang kali lakina bu kali
samai mo bukuri जों पालाकंग्री काई मांखा थागु बसगंग्री मांखा जों कुबरक फाया फायना मा फाया फायना कारण गतै तंथिनि मिश्रम थारो किंगाव गतै गरि मिश्रम फाया खरक बा क्लाइन थांनाय ताब खरक बा स्ट्रं कमिटि दंनाय दङ लायनाय आरो खायनामु जों बेखे फायदि खायनामु जों एखे आना तामबा तमानि बाबाने साद दा नों नर लगी थिरिया लां थाबाय खैनोबा पाब्लिक को दांमाना नांनाय बेलै लगी ओंखाय काफनाय बाङो केबेंनाय बाथौ चिनि हामताम बांनानि बाथाबा चिनि मोनसे काहाम बाथाबा चिनि बुगुरासे काहाम ओंखाय नोंलाय बाहाय मालायबा इकताव आनमिया सोंहर बोसो देब्रम जी आपनि गदल बोसो फाया बेनि फिउ नाय जों ठीक है खालि आनो जुति सेति सारो नों साइथिं फनो इस्टेटु थानि दंगे बुया कारफोर नों दाया का दिन सारो आं प्राय देबुन का खायो खायनो नों जे तिनि तेसेयाव सालो आसुल जे बाबा खायनो नों तिनि सालो नों बाबा फिलिं जे जों दाफाना फिरनानै कायसा लामा मांखा 60 गरिसा माया हंखाय जों स्टेट थानानै लामा दं रखम आ लामा जों माखा आवनो ग्रेट सेटिस्फेक्शन साननाले आं लामा मांखा निनि को सेक्रेटरि हंखाय तामसेको मु बाउंडारी गरिसा नों बुगुनो सानगामबा ताम किन अलरेडी बाउंडारी गनां 60 एरिया आउट बी बेस्ड ऑन 60 अंडर आर्टिकल 2 and 3 जों एक ग्रेट अचिवमेंट मांखा सानानि लामा जों मांखा अबन आं खाथुम खालामो उन लामा जों मांखा आबन याखाया जारि याखानाय र बा गोबां मा क्षमतानि बागै मुहं दंनाय र बरनो नों मांबा वाइसा लुप नाखाय आलु याखारि मिया लुप टेक्लायनाय एवं कटाल जेनेरेशन प्योर ब्लाड बरसे अ मुभमेन्ट खायबिनाय दा फैखिया दुम सौइ दंनाय जोंखाय आनो जापुसाव यं लामा सिमपानो नों सनामै गलांदि निन्तु बयस मै दं जों नन लामा सिमपानो सनाम गलांदि नन सौइ जों रोखारग्रानाय जापुनि ककटा किसनमनि कक बाहाय रमिनि कक बाहाय उतुमनि कक बाहाय हायदा हायनो आंबो सिमि दंता Bomono kita ya kala yang ni dul jatuh ini tongka. Amal kaman bagai sianti. IPFC long left. People man long left. Hello. Sini charke ke jamodia, bono tini ni opan nani asuk pangcong zakha, bono bini asuk thaya asungan baik kau jauh. अभी दिल्ली वासियों को हमारे पार्टी की तरफ से धन्यवाद।